تو اس وجہ سے آپ کو ایشو ہوا ہے اردو کا, تو یہ ہوا ہے؟ نہیں, it was کیونکہ میرے اسکولنگ اور میں جس طرح ہماری اسکولنگ ہوئی اینڈ آئی واز ناٹ فرام ہیئر, تو بیکاز آف دیٹ یہ وہ ایشو تھوڑا سا ہے, لیکن آپ نے اس کو میں نے بہت کام کیا ہینڈل بھی کیا. الحمدللہ. آپ اردو میں بات کریں مجھ سے, میں ایکچولی اردو میں بات کروں گی رائٹ ناؤ. ہاں کر رہی ہیں, بڑی سلیس اردو میں بات کر رہی ہیں آپ, تو بڑی مشکل اردو میں بات کر رہی ہیں, مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا جی, تو ایک پلان ہمارا ہوتا ہے, ایک اللہ کا ہوتا ہے. ہمیشہ پلان جو کامیاب ہوتے ہیں وہ اللہ کا ہی وہ اللہ کے. ہوتا ہے. تو یہ جو پلان تھا, کتنے سالوں کا پلان تھا آپ کا یہ جو آپ ایکٹنگ کا, اور اب آ کے اب آپ کہتی ہیں تھوڑا بریک چاہیے مجھے؟ یہ پلان it wasn't like کہ مجھے اتنے سال تک کرنا ہے, اتنے سال تک نہیں کرنا ہے. ایون بیک دین جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا, سو آئی واز لائک اللہ تعالیٰ یو نو, اور اللہ تو کہتے ہیں لائک یو نو مجھ سے ضد کرو. سو آئی واز لائک میں آپ سے ضد کری ہوں, آئی وانٹ ٹو ڈو دس, بٹ you will آپ مجھے ڈائریکشن دکھائیں گے if it's right or wrong for me, right? اور میں تو جمپ ان ہو گئی تھی. I was like, you know, I was so passionate. I was like, I'm going to do it, and that's what I did. Within 2 months my drama was on air, and I was like, oh my god, is that me? کتنی خوبصورت لگ رہی, all that stuff. To be honest, میرا you know that was the only thing جو مجھے کرنا تھا. اچھا, خوشی ہوئی تھی اسٹارٹ میں کہ یار جو مینیفیسٹ کیا تھا وہ ہونے جا رہا ہے, وہ ہوا؟ To be honest, عدنان بھائی, میری manifestation is so strong. I believe میں since when I was a kid میں نے سب چیزیں زندگی میں اپنی مینیفیسٹ کی ہیں, ابھی بھی میں کرتی ہوں, اور جو میں مینیفیسٹ کرتی ہوں and I ask my اللہ پاک, مینیفیسٹیشن بلیو آپ کا 110%, اور وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جیسے جی, مطلب دیر آئی درست ہے لیکن ہو جاتا ہے. اچھا, اب جو بریک لیا ہے وہ فریڈم کے لیے لیا ہے, یا سوچتی ہیں بس بہت ہو گیا یار, جو چاہیے تھا مل گیا, میں نے کیا کرنا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ انڈسٹری اب No, it's not like that. اب میں ابھی 2 مہینے بعد میں ڈرامہ کروں گی, اٹس ود جیو کے ساتھ ہے. I'm gonna start shooting انشاءاللہ. ابھی تھوڑی ایکچولی گرمی ہے نا, so it's like یہ اچھا ہے, گرمی اور سردیاں بھی دیکھتے ہیں. آپ خود دیکھیں کراچی میں کتنی گرمی ہے. ہمارے سارے ایکٹر جو ہوں گے وہ اللہ ان کو اور ہمت دے. میں کہتی ہوں میرے اندر بھی وہی پہلی والی ہمت پھر سے آ جائے, بٹ مجھ سے اتنی خواری ابھی نہیں ہوتی ہے. بور ہو گئی ایسا کہتے ہیں؟ little bit, just a little bit. It's something. تو یار ری انوینشن کر لیں, کچھ اور کر لیں, ایسا مزے کا کچھ کر ملتا جلتا کوئی. You know, میں اپنی اسٹڈیز کے لیے جا رہی ہوں فرام مائی فیشن ڈیزائننگ, تو I'll just go there. تو مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا ایک لمبا بریک آئے گا آپ کا, اور اس بریک کے بعد جب واپس آئیں گی تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر سے انڈسٹری میں آنا ایزی ہوگا, یا ایسے ہی رہیں گے ہمیشہ؟ ہاں, یو نو مجھے دیکھیے میری بات سنیں, کبھی بھی اپنے کو سیلف ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. آئی بلیو ہر انسان کو اپنے آپ پہ اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے. پیپل کال اٹ اوور کانفیڈنس, سم ٹائمز آئی ریئلی بلیو اٹ ریئلی ورکس, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ اگر کوئی بہت ٹو مچ لائک یو نو لائک یپ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ اف یو آر ریئلی کانفیڈنٹ اباؤٹ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ود یور لائف, آپ کو اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے, آپ کے اچیو کیا کرنا ہے, اور اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے, یو آر ناٹ اسٹیپنگ, آپ کسی کو اسٹیپ نہیں کر رہے ہیں, کسی کے بارے میں برا نہیں بول رہے ہیں, کسی کی بیڈ بکس میں نہیں ہے, تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ زندگی میں جو سوچا بنا ہو. تو میرا تو لٹرلی ایسے اسٹریٹ لائک یو نو لائک اے ہارس, اٹس لائک دیٹ میرا یہ ہے. اچھا, یہ جو برے بکس میں آتے ہیں ہم لوگ, تو یوزلی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں تبھی برے بکس میں آتے رہتے ہیں, تھوڑا بہت تو آنا بھی پڑے گا, کیا کریں, سب تو اچھا نہیں بول سکتے. آف کورس, یو نو مجھے اس طرح لگتا ہے بہت سارے لوگ آئی تھنک وہ اس طرح دیکھتے ہیں دیٹ انہوں نے اگر اپنی زندگی میں کتنا اسٹرگل کیا, اینڈ دین وہ جس مقام پہ ابھی اپنی زندگی میں ہے, اینڈ اف دے سی somebody نیو کمنگ اپ اینڈ دے آر جسٹ دیر, مطلب ان کو اتنا اسٹرگل اینڈ آل آف دیٹ نہیں کرنا پڑا ہے, سو پروبیبلی وہ چیز تھوڑی سی ان کو لائک یو نو کائنڈ آف لگتی ہے لائک کیا یار, یو نو وی ڈیڈ اے لاٹ, ہم نے اتنے ایئرس کیا آل آف دیٹ اسٹف, اور ایک بندہ آیا اور اس نے couple of years میں they're just there, تو I think it's probably that. And مجھے لگتا ہے honestly, to be honest, یہ jealousy and all of these stuff یہ آپ کی ذہنی سکون کے لیے بالکل اچھی نہیں. It's just a total time waste. Excellent. اتنا ٹائم جو آپ کسی کو jealous ہونے میں لگاتے ہیں, just put it on yourself, اپنے آپ کو کمرے میں لاک کریں, شیشے سے بات کریں اور بولیں میرے اندر یہ خامیاں ہیں اور یہ گڈ چیزیں, مجھے اس چیز پہ کام کرنا چاہیے, end of story. اور honestly پھر آپ کا کوئی میچ. اچھا, ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, ہم یوزلی شیشے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی سامنے دیکھتے ہوئے جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں. اچھا, میں نہیں بولتی ہوں, میں لوگوں سے بول لوں گی اگر, لیکن لوگوں سے اپنے آپ سے نہیں. ایکسلنٹ. یوزلی ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں, شاید لوگوں سے سچ بول بھی لیتے ہیں, جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں. میں تو اپنے آپ کو اگر سم ٹائمز یو نو میری دوسری پرسنالٹی بی لائک واٹ آر یو ڈوئنگ, I'm like yo listen, اپنے آپ کو فیک نہیں کر سکتی, سو I don't fake myself. ایکسلنٹ. اچھا جی, یہ جو ابھی سچویشن چل رہی ہے یہ انڈیا پاکستان والی, بڑے اسٹارز کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, جو کنٹیمپٹ نہیں کر رہا, جو اسٹوری نہیں لگا رہا. سنس دا مومنٹ ہم نے اسٹوری لگائی ہے, اینڈ میں اپنا ڈی ایم نہیں کھولتی, بٹ یو نو فری تھے, ایئر اسپیس بند تھا, وی ور ناٹ ہیئر, تو کیا کرے, آئی لٹرلی اوپن اپ مائی ڈی ایم, اور آپ کو پتا ہے اس میں توبہ گالیاں تھیں, گالیاں لائک مر جاؤ. یہ اور وہ جو ہماری ایک ویڈیو چلی, وہ آر پائلٹ لائک اتنا اچھا یو نو اپنے آپ کو سیو کریں فرام آل آف دوز تھنگس, تو کہہ رہے ہیں لائک اٹس اے گیمنگ ویڈیو, اٹس ناٹ ریئل. اچھا, وہ ریئل تو تھی کیا؟ کون سی والی؟ وہ جس میں جہاز گھوم رہا ہے, وہ اس کو گولیاں پڑ رہی ہیں, لائٹس پڑ رہی ہیں, ایسا کچھ نہیں, ناٹ دیٹ ون. لائک جب ہمارے سارے پلینس وہاں پہ گئے, جو ریئل ہماری فوٹیجز ہیں وہ تو ریئل ہیں. ہاں ریئل ہے وہ تو. دے آر سیئنگ, وہ کہہ رہے ہیں کہ دے آر جسٹ فیک اینڈ آل دیٹ. تو آپ نے لگائی تھی وہ کون سی والی؟ کچھ آپ نے I was supporting my people, not that one جو آپ کہہ رہے کہ وہ you know all of that.
दूसरी वाली वो एक आप बीच में थोड़ा सा मसला आ गया था, बाकी तो सब सच है. वो दूसरी सच्ची वाली लगाई थी, कहने नहीं इट्स अ लाई, तुम लोग ये हो, तुम लोग. अल्लाह ताला प्लीज थोड़ा. अच्छा, इसमें ज्यादा गालियां इंडियन दे रहे थे, जी पाकिस्तानी नहीं थे. पाकिस्तानी तो प्रेस कर रहे थे ऑफ कोर्स, सारे इंडियन, लाइक ऑल ऑफ दीस पीपल. अभी भी अगर मैं खोल के दिखाऊं तो आपने प्रॉपर्ली कंडेम किया है. ये नहीं सोचा कभी इंडिया में मौका मिलेगा? देखिए सब नसीब है. मेरा तो इतना स्ट्रॉन्ग ईमान है, नोबडी कैन स्टॉप यू जिंदगी में अपने जहाँ जाना है, या इंडिया या पाकिस्तान या चाइना या व्हाटएवर या इराक, जो भी आपने सोचना है जिंदगी में. या अफगानिस्तान? आई मीन नो, आई हैव नेवर बीन टू अफगानिस्तान. अच्छा फिर, अच्छा ये भी बड़ा इत्तेफाक है वैसे. कभी सोचा नहीं कि यार चली जाऊं यार अफगानिस्तान, तो देखूं क्या हाल कर दिया उन्होंने. नहीं मतलब पापा भी नहीं गए हैं. लाइक इट्स लाइक दैट, लाइक दादा के ज़माने से इस तरह है कि दादा लोग, दादा के दादा, लाइक फोर फादर्स, दे यूज्ड टू बी देयर, बट लाइक ऑल ऑफ अस, हम कभी गए नहीं हैं. और कभी ये मैनिफेस्टेशन नहीं की यार कि मूवीज में जाऊंगी तो वहाँ भी पड़ोसी मुल्क की मूवीज करना तो सबका ख्वाब होता है. मैंने ये मैनिफेस्ट किया है कि ऑफ कोर्स मैं करूँगी, बट जब प्राउडली वो भी आपको ओन करें. अच्छा चले, उन्होंने आपको ओन कर लिया और अब वो आपसे कहें शाहरुख खान की मूवी है तो आपको आना है, तो अब आप जाएंगी? पहले मैं कहूँगी कि अभी मैं थोड़ा मुझे और टाइम चाहिए शाहरुख खान के लिए भी, to kind of work on it. मेरी बात सुन, अपना मजाक तो नहीं बनाना है, just saying it like that. So अगर मैं impatient होकर चली जाऊँ, जज्बाती होकर कि हाँ I just want to go, और वहाँ हो ना जी, वो आप ऐसी एक्टिंग ना कर पाए. Exactly, तो क्या फायदा है? Excellent. अच्छा जी, यहाँ तक तो ठीक है, आपने भी कंडेम किया, मैंने भी किया, 2-4 लोगों ने और भी कर लिया. ये जो कुछ बड़े स्टार्स हैं हमारे जिनकी फॉलोइंग बहुत शदीद है, उन्होंने कंडेम नहीं किया. उन्होंने गुलाब से भी रिमूव कर दिया, उन्होंने उनको वीडियो से भी रिमूव कर दिया, उन्होंने अपनी प्रोफाइल से भी हटा दिया उनको. I know, उनके सॉन्ग्स से नाम भी हट गया है. तो उन 3-4 लोगों ने सही तरह कंडेम नहीं किया, उनसे हो नहीं रहा. मसला क्या है? I believe you know honestly मुझे I've never commented on anybody, but मुझे लगता है अगर मैं उनके शो में होती I might would have done it, क्योंकि मेरा ईमान स्ट्रांग होता कि जो प्लेट में आना है वो आना है वैसे भी. It's him. Nobody can stop it. It's just that. तो जो आना है वो तो आएगा, इंडिया नहीं आएगा अगर आप उनके खिलाफ बोल दिया तो. नहीं देखिए मेरी बात सुने, ऐसा देखिए दिस यहाँ एक्चुअल पता चलता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन. तो इंडिया मत ले बंदा. और ईमान अगर नहीं लेना मैनिफेस्टेशन में इंडिया को क्रॉस क्यों लगाते? अगर नहीं लेना तो ना ले, हॉलीवुड आप हॉलीवुड कर ले. हाँ. आप जिंदगी में कहीं और निकल जाएं. अगर एक काम वर्क करने हैव अ प्लान बी. व्हाट्स द बिग डील? एक्सीलेंट. अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर तो इंडिया को नहीं ले सकते ना. एटलीस्ट वो लोग वहाँ से आते नहीं, हम लोग भागे जा रहे होते हैं, हम एक सेल्फी के लिए मर रहे होते हैं, तो ये तो ना करें. एटलीस्ट कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए. आई थिंक हर बंदे का परसेप्शन अकॉर्डिंग टू लाइफ डिफरेंट होता है और अपनी जात पे डिफरेंट होता है. मेरा ऐसा है कि लाइक व्हेन इट कम्स टू माय कंट्री एंड ऑल और मेरी जात पे तो लाइक मैं शुरू से अपने आप को लाइक आई थिंक समथिंग ऑफ माई सेल्फ इवन व्हेन आई वाज नॉट अ स्टार. लाइक मैं तब भी अपने आप को अभी लाइक नहीं वो अपने तो ठीक है. मैं इस वक्त तो कंट्री की बात हो रही है, अगर मुल्क के ऊपर तो आपको कोई बात नहीं सुन सकते ना. नहीं और जो इंसान अपने लिए सुन सकता है अपने मुल्क के लिए कैसे सुन सकता है? आई डोंट थिंक सो. आई मीन कंट्री से लॉयल नहीं तो किसी के साथ क्या खाक होंगे. क्या बात है. ये जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है, आप भी अब गई बीच में, कुछ और कंटेंट में दिखाएं ना आप लोग. सिर्फ सास बहू अफेयर. आप प्रोड्यूसर्स को कह रहे हैं कोई और कंटेंट बनाएं. प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि लोग शूट करें, लोग देखने ही चाहते हैं. सो देखिए दिस इज व्हाट द पॉइंट इज. अगर आप अच्छा लोग क्या कह रहे हैं? क्या कि दिखाइए लोग रहे हैं, कुछ और दिखा दो. नो इट्स नेवर लाइक हम नेटफ्लिक्स पे कुछ और देख रहे हैं. यू नो मुझे लगता है हमारी अगर आप देखें 80% ऑफ अवाम इज़ मासेस. 20% अगर नेटफ्लिक्स में होंगे, लेट्स जस्ट से 25% नेटफ्लिक्स में, बट जो आपका 75% है दैट इज़ मासेस. आप इसको डिनाई तो नहीं कर सकते. व्हाट दे लव, उनको पसंद क्या है? यही शादी से बात क्या? उनको पसंद ही यही है. एक वाइफ दो हस्बैंड. एक वाइफ दो हस्बैंड या दो वाइफ एक हस्बैंड समथिंग लाइक. अच्छा लग रहा है वो जरा बुरा लगा, लोगों को बुरा लगा. ये नहीं चलता है पाकिस्तान में. एक वाइफ दो हस्बैंड एक वाइफ और सम स्टफ लाइक दैट. तो दिस इज व्हाट दे लाइक. मतलब उनको पसंद ही यही है और उन्हीं सारे ड्रामास की रेटिंग आती है. अगर आप कोई ऐसा ड्रामा बनाएंगे जो बहुत लॉजिकल है तो यार ऐसे हमारे ग्रीन टीवी प्रोजेक्ट आए उनके, वो कुछ चेंज लेकर आए थोड़ा सा. उनका तो कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग है ना, कुछ चेंज किया उन्होंने और लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया. दे आर डूइंग ग्रेट जॉब. आई बिलीव जो कुछ चैनल्स हैं हमारे हैं वो प्रॉब्ली इस माइंडसेट से हटना नहीं चाह रहे हैं. अच्छा सेम गोस टू मूवीज भी. वहाँ भी ये सिचुएशन है, कोई मूवी हमारी एक मौला जट के अलावा कोई और स्पेस बना ही नहीं पा रही. हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए क्या रह गया कराची में, पाकिस्तान में? खाने, दैट्स इट. कैफेज, कॉफीज, इसके अलावा मूवीज तो कल्चर खत्म हो. याद है ज़माने में यूलेक्स के लिए खड़े रहते थे, बार बार जाते थे, मूवीज लगती थी उसमें. खैर इंडियन मूवीज ज़्यादा होती थी लेकिन ये हमारी भी अच्छी होती थी. तो कहाँ गई, कैसे ठीक होंगी यार ये? और आपको भी ऑफर आई है मूवीज के लिए? आई जस्ट हैव नो आइडिया. यू नो देयर वाज वन सीरीज थी नेटफ्लिक्स की, बट उस पर हुआ नहीं. यू नो बिकॉज ऑफ दिस इंडिया एंड व्हाटएवर. there was a series, एक सीरीज थी. I was shooting my drama तेरी राह में, but there was this one series Netflix की थी, but like उस पे कुछ हुआ नहीं. Nothing had worked. उनकी थी कि हमारी थी? हमारी नहीं थी. हमारी तो जाएगी नहीं ना वैसे. उनकी थी. हमारा तो कोई प्लान है ही नहीं. और आपको कोई मूवी से कोई ऐसी ऑफर आई है पाकिस्तान से कि यार आप भी आए हमारी मूवीज में, पाकिस्तानी मूवीज में? No, I don't want to be a part of that. नहीं, अगर ऑफर आए तब भी नहीं जाना चाहेंगे? देखूंगी if it's really good something.
स्क्रिप्ट देख अगर मेरी दोस्त अमारा हिकमा जो अगर उनकी हुई तो लाइक आई विल गो, जाएंगे, बिकॉज़ मुझे पता है बिलाल, मेरे ख्याल में plan कर लिया आप लोगों ने। मुझे पता है बिलाल इज डूइंग समथिंग, वो भी मेरा दोस्त है, सो आई नो वो इफ इट्स दैट देन आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. एक्सीलेंट. अच्छा जी, लॉबीज जो है इससे कोई होता है नुकसान आपको, जब आप लॉबीज का हिस्सा नहीं है? I just don't even know इधर मुझे कितना सच बोलना है कितना नहीं बोलना है. ज्यादा सच बोलना है. But in our industry, let me just tell you, it's all lobby system. अच्छा, You say 80% is lobby system. तो आप तो लॉबी में ही नहीं. You say it's 80% of lobby तो आप तो लॉबी में ही नहीं, फिर कैसे चलेगा? system. क्या मतलब? मतलब किसी लॉबी का हिस्सा तो आप है ही नहीं. मैं किसी लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ. नहीं है. Yeah. वो 2 बड़ी लॉबीज हैं, 3, अब तो 3 हो गई, तो आप तीनों में नहीं हैं, तो कैसे चलेगा? खैर आप तो खुद ब्रेक ले रही हैं, लेकिन बाकी लड़कियां क्या करें? I believe मुझे ना किसी और चैनल पे, I've never worked on any other channel except for there was only one channel which was ARY. मैंने इसके अलावा कहीं और काम नहीं किया. So अगर आप ये कहें कि I was not a lobby, मैं लॉबी का वो नहीं थी, तो like probably I don't know. अच्छा, तो आप लॉबी का हिस्सा हैं? I guess. I mean I don't know. Yeah, probably. एक्सीलेंट. अकलमंद के लिए इशारा, I believe it's really. मैंने इशारा कहा, डायरेक्टली कह दिया मेरे भाई लॉबी का हिस्सा हूं. ये लॉबीज बनी हुई पाकिस्तान में 2 लॉबीज हैं, उनमें एक में है, दूसरी में नहीं है. दूसरी लॉबीज वाले इनको ऑफर करेंगे तो ये काम नहीं करेंगी. नहीं, मैं देखूंगी अच्छा काम हो तो why not? एक्सीलेंट. लॉबी का अगर हिस्सा हो तो दूसरी लॉबी में चली Why जाएंगी. not? अभी लॉबी छोड़ Whatever देंगे. I'm comfortable in. सही है, ये तो Whatsoever I'm comfortable in. लॉबीज लोगों ने खुद बनाई हुई है कि हमारे अच्छे बच्चे अच्छा, हैं, तो हम लॉबीज में अपने भी कभी दिल जाए इस लॉबी में चला, दूसरी लॉबी में आ जा कर सकते हैं. ऐसे लॉबी लॉबी लॉबी. I mean अगर कोई माइंड ना करे तो हाँ, नहीं माइंड तो करेंगे आपके यार. दोस्त I mean करेंगे तो आप उनको समझा सकते हैं तो समझा दें, वरना see whatever works out for you. It's as simple as एक्सीलेंट. that. अच्छा जी, ये जो कैरेक्टर था करीना कपूर वाला, गीत कैरेक्टर जो था, कोई इंस्पिरेशन हुई है आपकी उसे? एक इंटरव्यू मैंने सुना कि इंस्पायर हुई थी आने के लिए. Yeah, that was the only one thing. वही एक specific character था that I was like, okay, I think I want to be there. गीत Yeah. गीत से इंस्पायर हो गए. Yeah, I mean, उसका character was so fun. Loving, जिंदगी जीनी है और क्या.